ॐ घुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरं श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्डनको विदेति नादेति नागशयनेति जगन्निवासे ध्यालापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो जयतु जयतु पृथ्वी भारनोषो मुकुन्दः मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिबध्य याचे भवन्तमेगां तमियं तमर्थम् अविस्मृतिस्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात् नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः कुम्भीपाकं कुरु महीहरे नारकं नाभनेतुं रम्या रामां मृदुदनलता नन्दनेनाभिरन्दुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तं नास्था धर्मेण वसुनिचये नैव कामो बभोके यत् भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमदं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अवधीरितशारदारविन्दौ शरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि कृष्णद्वतीयपदपङ्कजपञ्चरान्त मध्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवादपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् मन्दमन्दहसिदाननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिबृन्दवन्दितं करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषिभुजवीचिव्याकुले गाधमार्गे हरिसरसि विगाह्याभीयते जोजलौघं भवमरुपरि किन्नकेदं मध्यत्यजामि सरसि जनयनेश शङ्खचक्रे मुरभिदिमा विरमस्वचित्तरन्तुं सुखदरमपरं न जातु जाने हरिचरणस्मरणामृतेन तुल्यं माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरं यातनाः नामीनः प्रभवन्ति पापरिभवः स्वामीननुश्रीधरः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनावनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः यस्य प्रियौ श्रुतिधरौ कविलोकवीरौ मित्रे द्विजन्मवरपद्मशरावभूतां तेनाम्भुजाक्षशरणाम्भुजषट्पदेन राज्ञಾ ಕೃತಕೃತಿರಿಯಂ ಕುಲಶೇಖರೇನ ತಕ್ಷಣ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುವ ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಹರ ಹರ ಶಂಕರ.